Hai kelas, minggu ini kita akan teruskan dengan subtopik yang baru di sini. Kita setelah habiskan modul 1, modul 2 belum lagi. Kita masuk ke modul 3 di sini. Berkenaan untuk kawalan dalam internal control. Kawalan tunai kita sudah terangkan. Belanjawan tunai juga kita telah belajar. Hari ini kita akan buat 3.2 penyata penyesuaian bank. Okay? Topik ini kita akan tengok 3.2 here, penyata penyesuaian bank. So pertama sekali cikgu mau memperkenalkan penyata bank. Okay, what is bank statement here? Bank statement, if you ask your parents, they might receive bank statement every month, or right now they don't use hard copy anymore, they use e-copy, they just email you your bank statement. Okay, apa itu? Ini adalah satu contoh bank statement di sini. Nah, dari bank apa kepada siapa, lepas tu apa duit masuk ke bank account kamu ataupun duit keluar dari account kamu, semua akan dicatat dalam penyata bank. Okay. Kita tengok sini. Ini adalah satu contoh penyata bank. Contohnya Maybank. Dia ada butiran di sini, ada debit dan kredit, duit keluar kan atau duit masuk, lepas tu jumlah balance baki. Okay, sehingga ke bulan akhir. Jadi apakah fungsi penyata bank di sini? Why do you have this bank statement every month? Because the first one adalah untuk mengetahui baki bank dalam account bank kamu. Okay, account bank kamu masih tinggal berapa banyak duit. Kemudian kita juga mau tahu jumlah yang telah dibayar keluar dari bank kamu ataupun yang diterima daripada orang lain ke dalam bank kamu. Kamu mau tahu siapa yang bagikan duit kepada kamu ataupun bila kamu bayar duit kepada orang itu. Kemudian 3, kamu juga kena menyemak catatan di buku tunai dan penyata bank kamu. This is what we are going to do. The third one, kamu mau semak dan compare your bank statement and the buku tunai yang kamu buat sendiri di situ. Okay, jadi kita tengok sini. Okay, cikgu lukis satu bank di sini. Lepas tu ada buku tunai di sini. Kita tengok buku tunai kamu dulu. Okay, buku tunai, masih ingat format dia? Dia satu T account yang besar. Lepas tu ada lajur, tarik, butiran. Lepas tu folio, ada discount lagi kan. Lepas tu the last two lajur adalah tunai dan bank. Sini kredit side juga sama. Lepas tu ada tunai dan bank kan. Either you receive cash or you receive check. Either you pay cash or you pay check. Okay, debit side sini maksudnya apa? Kamu terima duit atau bayar duit di sini. Debit side maksudnya buku tunai kamu terima duit masuk. Credit side maksudnya duit dibayar keluar, duit keluar. Okay. On the other hand, dalam bank kamu, it will be the other way around. Okay, dalam penyata bank kamu, you will also see debit and credit side. Dalam penyata bank, dekat sebelah debit maksudnya duit keluar. Okay, duit keluar. Sebelah kredit maksudnya duit dimasukkan dalam account bank kamu, duit masuk. It's the opposite of your buku tunai. Some of you might ask, kenapa macam ini? Penyata bank kan debit masuk, kredit keluar. Because you have to know this penyata bank is from bank kamu. Okay. Apabila, the first question I want to ask you, when you put money inside your bank, does that money belongs to your bank? No, right? You masukkan duit ke dalam bank, masuk duit ke bank anda untuk disimpan di dalam kan? Duit itu akan dijadikan liability bank. It is actually
bank's liability or the money that dimasukkan dalam account kamu. Bank's liability bank. Okay, if the bank kena rompak atau apa-apa, dia perlu mencari duit untuk dibayar kepada kamu. So, meaning all this money that dimasukkan dalam bank ini tidak dikira sebagai duit bank. It is still your money, so it become bank's liability. So, according to Abang Leh, ABALEH, apabila liability bertambah, maksudnya apabila kamu hantar duit ke dalam bank kamu itu, maksudnya liability bank ini akan bertambah. Liability bertambah, kita akan kreditkan dia. Can you can understand now? That's why it's on the opposite direction here. Okay, so here every month we will always check our own buku tunai. This one is recorded by ourselves and penyata bank adalah diberi oleh bank. Kita kena tengok pada akhir bulan adakah baki akhir itu sama atau tidak. Okay, so tengok sini. Okay, ini adalah analisis account bank dan penyata bank. Buku tunai disediakan oleh peniaga, penyata bank disediakan oleh pihak bank. This is by outsider, this is by you. Jadi kamu kena tengok loh, baki BB, baki awal ini 3500, is it the same as the baki awal? It's the same. So tengok sama. Lepas tu ini adalah duit cek yang diterima. Di sini kredit adalah cek yang dibayar keluar. So you check 1200 debit, maksudnya dia akan muncul dekat credit side 1200. 700, 300 also inside here. Kemudian duit yang dibayar keluar oleh kamu, you pay out check, it will appear on the opposite side in your penyata bank. Okay, inilah baki dia 3500 minus 260, you get this, tambah 1200, you get this, minus lagi tempat ini, tambah lagi, tolak, tambah. By the end of the month, you will get 4,000 here. Baki akhir kamu. Adakah dia sama dengan baki akhir buku tunai kamu? Perfect, is the same. Okay, tetapi situasi ini will not always happen in real life. In real life, baki akhir dia selalunya tidak sama. Okay, baki dia tidak sama. Kenapa? A lot of causes lah why dia baki akhir tidak sama di sini. So what do you need to do to check whether somewhere went wrong ke atau apa? Jadi apabila kamu mau check, kamu akan menyediakan penyata penyesuaian bank. Kita panggil dia penyata penyesuaian bank. Kita tengok di sini. Mengapa ada perbezaan baki account bank di buku tunai dengan baki di penyata bank? Ada beberapa causes di sini, ada beberapa sebab di sini. Okay, sebab pertama, butiran yang dicatat dalam buku tunai, tetapi dalam penyata bank kamu tidak muncul. What are the things that you catat but in your bank statement the bank didn't receive anything? First, cek belum dikemukakan. This is a new term. I want you to memorize this term. Cek belum dikemukakan. Maksud apa di sini? Cek yang dikeluarkan oleh peniaga tetapi belum dimasuk atau dicatat dalam bank. Apa maksud cek yang dikeluarkan oleh peniaga? Maksudnya di sini dia akan muncul dekat sini. Dia akan muncul dekat sebelah kredit. Cek yang dikeluarkan oleh peniaga tetapi in your bank statement masih tak ada. I will let you know kenapa. Okay. Kemudian kita ada B. Deposit belum dikreditkan. Ini juga term yang baru. Apa maksud dia? Cek yang diterima dan telah dicatat dalam buku tunai tetapi belum dicatat dalam bank. Maksudnya deposit belum dikreditkan ini akan muncul sebelah debit buku tunai.
Cek yang telah diterima dan dicatat, tetapi dalam penyata bank di sini on the credit side tidak ada amount itu. Okay. Lepas tu kita masuk ke nombor 2. 2 ialah butiran yang dicatat di penyata bank. In your bank statement got that amount, tetapi buku tunai tu tak ada amount itu. Contohnya apa? Contohnya penerimaan oleh pihak bank bagi pihak kamu. Pihak kamu. Maksudnya the bank receive money bagi pihak kamu. Means that your bank account got people transfer money to you. In what form? Contohnya faedah atas simpanan. Simpanan is your saving in the bank. If you save this much money, then every month the bank will give you faedah. Okay? Of course you don't know. Of course you cannot record inside your buku tunai because straight away pihak bank akan masukkan ke dalam account bank kamu faedah atas simpanan. Kedua adalah pindahan kredit. Pindahan kredit sini, in English we say online transfer. Some people pay you money, they don't pay you through check, they online transfer into your bank account. So in your buku tunai here, you won't see anything because you don't know, Okay, the next one is dividend. Mungkin dividend ini daripada pelaburan saham kamu. Let's say this month you have keuntungan dividend from your share 股票. So they transfer money inside your bank account without informing you, so it won't appear in your buku tunai. Okay, beside penerimaan kita ada pembayaran oleh bank bagi pihak kamu juga. Bagi pihak kamu. Contohnya apa? Okay, buku cek. So your clerk will go to the bank and buy buku cek, and the bank will auto deduct the charge for your buku cek without letting you know. So your buku tunai di sini tidak akan ada amount yang dibayar keluar di sini. Tak ada. Charge bank. Bank charges, annual charges or service charges. Charge perkhidmatan bank di sini. Every year they will also collect charge perkhidmatan bank. Let's say RM8 for your ATM machine use. Yeah. So they won't inform you also. So this charge bank will not appear in your buku tunai, but it will only appear here. Kemudian faedah atas overdraft. Kalau ada overdraft, mungkin kamu akan dikenakan faedah. Dia tidak akan muncul di sini, tetapi muncul dekat penyata bank. Sebab bank itu bayar untuk kamu, bagi pihak kamu. Perintah sedia ada. We also say, sometimes you will see this word, arahan tetap. Arahan tetap. Auto debit. Mungkin apa? Contohnya, kamu bayar insurans kereta every month. Ataupun loan kereta. So it's very fussy if you need to transfer money manually to pay your insurance or your car loan. So you can have this auto debit service in your bank. Every month, bank kamu akan dikurangkan. Account bank kamu akan membantu kamu untuk membayar insurance dan loan kereta. Okay, jadi dia akan muncul di sini, duit keluar, tetapi tidak akan muncul dekat buku tunai di sini. Kemudian C, cek tak laku ataupun tak layan. Kita akan tengok di sini. Kemudian 3 adalah kesilapan catatan di buku tunai. Sometimes the number that you record it inside here, the amount that you record inside here, ada kesalahan. Mungkin kamu silap record di sini. Jadi dia tidak akan tally dengan penyata bank kamu. Okay. Kamu akan dikehendaki menyalin semua nota ini dalam buku panjang kamu. Kemudian kita teruskan dengan satu soalan. Okay. Dalam buku teks kamu, cikgu mahu kamu buat pembetulan di sini. Membuat perbandingan baki
awal. Okay, your correction in your textbook bukan akhir di sini. You change to awal. Perbandingan baki awal buku tunai dengan baki awal penyata bank. Okay, tolong tukarkan, ada pembetulan di sini. Semua langkah ini kamu baca sendiri dulu. Saya teruskan dengan soalan contoh 1 di sini. Okay, pertama sekali dia kata menyediakan penyata penyesuaian bank dengan mengemas kini buku tunai. Ini adalah kaedah pertama yang cikgu akan ajar di sini. Tengok soalan dia. Ideal Enterprise menerima penyata bank untuk bulan Ogos. Baki penyata bank beza tak sama dengan baki di buku tunai dia. Baki penyata bank dan buku tunai, ruangan bank sahaja, dia tunjukkan ruangan bank sahaja bagi bulan Ogos adalah seperti berikut. They don't show you the tunai because it's not related here. You only want to check your bank statement. So you only choose lajur bank di sini. Okay. Ini buku tunai kamu yang buat. Penyata bank adalah kamu terima daripada pihak bank di sini. Jadi kamu tengok apa yang berbeza di sini. Tengok baki akhir dia. Baki akhir on the last day is 17800. Means that your bank amount inside your bank you should have 17,800. Tetapi kamu tengok penyata bank kamu tak sama. Baki akhir dia 2282 tak sama. Jadi kamu kena buat penyesuaian bank. Okay, kamu tengok sini. Lepas tu dia ada maklumat tambahan lagi. Cek nombor telah silap rekod di buku tunai. Lepas tu cek yang diterima 13 Ogos dipulangkan oleh bank dengan tanda rujuk pensuruh bank. Ini adalah cek tak laku di sini. Sediakan penyata penyesuaian bank dengan mengemas kini buku tunai. Ini adalah kaedah pertama. Kita akan tengok. Okay, first thing, you must check your baki awal itu mesti sama amount. Baki awal di mana? Baki awal is here at 700. And then on the first day 12800 is already different here. Means that you need to do something. You have to see perbezaan dia berapa. You take this amount 12800 tolak dengan at 700 di sini. Okay, the difference between them is 7100. Kenapa ada perbezaan di sini? You are supposed to start with the same amount, but why got difference here? Okay, kamu tengoklah penyata bank kamu di sini. Lihat nombor cek di sini. When you issue check to other people, all this check must ikut urutan. You see, this is 112120, this is 12119, 11211. Okay, they jump. 20 first, then become 19 and 18, then become 21, 22, 23. These two, can you plus them together? When you plus them together, it becomes 4100. What does that mean? Maksudnya, cek ini dua, kamu kena potongkan. Kenapa? These two check is from previous month, September. Tetapi mungkin lambat proses, jadi dia akan muncul dekat Ogos. So this 12800, you tolak these two amount, you get the same amount at 700. Okay? Tengok sini. Abaikan cek nombor 2 ni, diperkenalkan cek tersebut telah dicatat di buku tunai bulan sebelumnya. These two amount already recorded in September in your buku tunai. Okay. So the first thing you do, you have to compare first. You compare buku tunai dengan penyata bank. How do you compare? The debit side of your buku tunai, you compare with the credit side of your penyata bank, because I told you already, penyata bank credit maksudnya duit masuk, debit maksudnya duit keluar. Duit masuk, duit masuk check. You see they put a red tick for you already, so you take the same amount, you take it. This one correct also. What else? Amount ini tak ada, circle it, circle. What else you have? This amount also have. Yes. Okay. Kemudian amount ini juga tak ada, kamu circlekan dia. Amount ini juga tak ada, kamu akan circle dan dia. Circle dulu, Kemudian kita tengok credit side. Credit side mean pembayaran. Cek dikeluarkan. This amount here you check with your debit side on your penyata bank. Kamu check, You see
3800, 3800. You tick ha on both side. Ini tak ada. 240 ya ada, kamu tick. 2600 tick. Ini ada tak? Tak nampak, kamu akan circlekan dia. Belian juga tak nampak di sini, circle it. How about this amount? This is Baki HP, tak payah compare ya. Kemudian kamu tengok sini. Ini amount juga tidak muncul dalam sini, circlekan dia. Amount ini juga tidak muncul, amount ini juga tidak muncul kan? Tidak muncul. Jadi kamu akan buat bulatkan dia. Okay, maklumat tambahan. Tengok maklumat dia ada kata cek ini telah tersalah rekod di buku tunai. Okey, ini maksudnya kesilapan buku tunai. Because why? Let us see what is the silap here. This amount. You see the check? 1,700. You see, it's the same check. You issue out this check and it is recorded inside your penyata bank. Tetapi amount dia tak sama. Maksudnya is recorded in already, just that the amount is different here. So you have to make changes, you have to make correction here. And you have to bear in mind, amount dalam penyata bank kamu mesti betul. Adalah betul. Sebab ini adalah amount yang betul, tetapi dalam buku tunai, because buku tunai adalah direkod secara manual, maksudnya mungkin ada kesilapan, kamu tulis salah ataupun salin salah di sini, jadi kamu kena buat pembetulan di sini. 7100 1700. Kita akan tengok macam mana. Kemudian kita tengok ini. Cek yang diterima 13 Ogos telah dipulangkan oleh pihak bank dengan tanda rujuk pesuruh bank. 13 mana? Cek yang diterima. Sini. This Bio Enterprise, the money that you receive, the check that you receive, you already put inside your bank. You already deposited it, but your bank rejected it. Bank kamu reject. Maksudnya ini adalah cek tak laku. You put a sign here, you have to CTL. Okay. Lepas tu yang circle itu kita kena buatkan penyata penyesuaian bank. Tetapi kaedah satu ini adalah kamu kena kemas kini buku tunai ini dulu. This is very logical also. So kemas kini maksudnya you have to adjust your buku tunai. Anything that is not inside here but inside your bank, you have to record it inside here. Okay, but first of all mesti start with baki dia. Okay, ini adalah 2017 Ogos 31. Baki, kamu kena start dengan baki BB. Mana baki BB yang kamu tulis? On the last day kan, baki BB, ya. 17800. Baki BB dia 17800. Jadi kamu kena tengok dalam penyata bank kamu, the one that you circle, the yellow one, anything that is not inside your buku tunai, you have to record it. Debit side maksudnya duit masuk. Ada tak dalam penyata bank kamu ini duit masuk? Ada kan? Credit side duit masuk. What is that? Dividend. Dividend, you receive dividend but it's not recorded inside here. So now you record it inside here. 1,300 dividend. Nothing else, right? So we look at our credit side. Credit side maksudnya duit keluar. Apa yang telah dibayar tetapi tidak muncul di sini? First one, you circle sewa. Arahan tetap. $500. August 31st. Apa lagi? Charge bank.
70. Okay. Lepas tu kita akan tengok ini. Okay, these two amount. This is the correct amount, 1,700. But this is the wrong amount. Meaning that actually you only pay out 1,700 here. But you recorded it as 7,100. Maksudnya di sini, kamu terlebih catat atau terkurang catat amount. 1,700 you record as 7,100 means maksudnya kamu telah terlebih catat. Kamu telah catat, kamu pembayaran kamu terlebih catat. Terlebih catat sebanyak berapa di sini? You take the amount 7,100 tolak 1,700. You terlebih catat 5,400 di sini. Okay, so logical You terlebih catat 5,400 dikeluarkan. So now when you want to do adjustment, you have to bring the 5,400 come back in. Kamu kena debit masuk lagi. Okay, 5,400 you should bring it in again. Dimasukkan semula sebab kamu terlebih catat pembayaran. So butiran dia adalah alatan pejabat, but you have to record what happened here. Kesilapan buku tunai. Put in bracket form. Okay, so this one done. You already make adjustment. And then ada lagi satu cek tak laku di sini. Kamu telah record penerimaan tetapi telah dipulangkan oleh bank. Maksudnya kamu kena buat pembetulan di sini. This 840 you recorded penerimaan. So now you actually didn't receive anything from Bayou Enterprise. So you kena take it out. Keluarkan at 4D. Bayou Enterprise. But you have to record what happened. You buat dalam kurungan. Ini adalah cek tak laku. Okay. Jadi semua ini apa yang tak ada dalam buku tunai tetapi ada di sini telah dimasukkan balik. Jadi kamu kena tutup account. Tutup account. You will get this debit side has more. 24500. Jadi baki akhir dia 23090. Ini adalah baki HB. Akan dihantar ke baki BB September 1. Baki BB 90. Right? Ini adalah buku tunai yang telah dikemas kini. Tapi belum siap lagi. Kamu kena buat penyata penyesuaian bank pada 31 Ogos. Format dia mesti ingat. Format tidak akan diberi dalam peperiksaan. So you have to start. So what happened here? You already recorded all the circle part, but got another 3, kamu belum record lagi. How do you record? So first thing, you have to understand. Kamu terima cek daripada Anis Trading kan? Masuk terima cek on the last day some more. Last few days. But it didn't appear here. Kenapa? Maybe you already recorded you received money from Anis Trading, but you don't have the time to go to the bank and bank in your check. Meaning then tak sempat untuk diproses dalam penyata bank kamu. This is why it is not inside here. So what do we call this? We call this what? Remember? Deposit belum dikreditkan yang cek yang diterima dan dicatat dalam buku tunai tetapi belum dicatat dalam bank. Ini adalah deposit belum dikreditkan. Okay, kita tengok sini. Belanja runcit on the 28 and 29 ada belian pembayaran keluar kedua-dua amount ini. You issue check out but it is not here. It is not recorded inside your bank. What happened? Tengok tarik dia juga on the last few days. Maksudnya di sini kamu telah buat pembayaran, kamu telah record, kamu telah issue keluarkan cek di sini tetapi tak record di sini.
Mungkin orang yang terima cek ini dia sibuk sangat, dia tak sempat pergi ke bank untuk depositkan cek itu. Jadi dia tidak akan muncul dalam penyerta bank kamu. So what do we call this? Cek yang dikeluarkan oleh peniaga tetapi belum dimasukkan ke dalam bank. Cek belum dikemukakan. Ini adalah cek belum dikemukakan. Okay, kedua-dua ini. So, we are going to record these 3 item inside our penyesuaian bank. Pertama sekali, kamu mesti start dengan baki apa buku tunai. Tengok buku tunai kamu. Buku tunai yang dikemas kini ini. Buku tunai is berbaki debit. So, you write baki debit buku tunai. 23090 here. Kemudian kamu kena tambah. Tambah apa? Your baki debit buku tunai. Your buku tunai you have to plus with what? Do you plus with this or you plus with this? So that the amount will be equal to the amount in your penyata bank. Remember ya? These two you already recorded, you pay out, but it is not inside here. Meaning that you have to bring it back. Tambah balik. Kamu kena tambah balik kedua-dua amount ini. Jadi kamu akan tambahkan cek belum dikemukakan. Apa yang berlaku? Ada 2 kan? So how do you write? Cek belum dikemukakan ada 2 belanja runcit. Mesti record juga cek number dia 112124. Amount dia adalah 448. Belian cek nombor 112125 1212. Okay, jadi kamu kena tambah ini kedua sekali. Baki debit tambah lagi, tambah balik this 2 amount you have to plus back. Tolak apa? Okay, tolak sini. Even though you receive this amount, but it's not inside your bank. You must make sure the amount. You must make sure you must get this amount. So it's not inside here. So from your buku baki debit buku tunai, kamu kena tolakkan amount ini. You have to take out this amount. We call this amount what? Deposit belum dikreditkan. $24750 tolak dengan 192X, kamu akan dapat 22822. Okay, kita check. So you make the adjustment. You check this amount. Do you get the same amount as your penyata bank? Yes. Correct, huh? So if this is the same, means nothing missing here. Kita panggil dia baki apa di penyata bank? Baki kredit di penyata bank. Okay?